بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا جو ہمارا سبق تھا اس میں پہلی دو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور ساتھ میں اس کا جو شان نزول ہے اور اسی طرح اس کی خصوصیات ہیں سورت کی، وہ بھی ہم نے الحمدللہ پڑھی ہیں۔ آج کا سبق جو ہے اس میں انشاءاللہ ہم تیسری آیات سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تیسری آیت کو ہم پہلے پڑھتے ہیں ترجمہ اس کا، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، واو کا معنی، اور یہ آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ کلر جو ہے نا ان کے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، یعنی واو ہے تو اس کا کلر اگر ریڈ ہے تو ترجمہ بھی اس کے مطابق نیچے کیا گیا ہے۔ وہ ہوا، اور وہی ہوا، وہی اللہ، اللہ یعنی ایک اللہ ہے، فی السماواتی آسمانوں میں۔ اب فی ہے، فی ریڈ کلر میں اس کا معنی میں ہوتا ہے، تو آسمانوں کے بعد میں اس کا الگ معنی کیا گیا ہے جی۔ وفی الارض، اور زمین میں، واو اور فی معنی میں، الارض زمین، اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم، سر معنی ہوتا ہے پوشیدہ احوال، کم تمہارے، یہ ضمیر ہے، کم جو ہے وہ ضمیر ہے، تمہارے پوشیدہ اعمال کو، واو اور جہرکم، کم معنی تمہارے، اور جہر کہتے ہیں ظاہری، جو نظر آنے والے ظاہری احوال، ظاہری حالات احوال کو جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جو تکسبون تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ یعنی اس میں ترجمے کے دو طریقے ہیں، اس میں انشاءاللہ یہ آپ کو میں سن کر دیتا ہوں، دیکھیں اس میں کیا کرتے ہیں، لفظی الگ الگ بھی کرتے ہیں اور اس کو با محاورہ بھی کرتے ہیں، ترجمہ تقریباً اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں پہلی آیت میں جو آج پڑھی، آج کے سبق میں، وہ تو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور وہی ایک اللہ ہے آسمانوں میں، اور آگے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے، سرکم تمہارے پوشیدہ احوال، وجہرکم اور تمہارے ظاہری احوال کو، ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو ترجمہ اس میں نا ایک چیز تھی پہلے میں نے پچھلے لیکچر میں بتائی، وہ کچھ چیزوں کے معنی بتاتے ہیں، مثلا یہاں پہ پہلے سبق کا پہلی آیت کا نہیں ہے، دوسری کا آئیں گے، یہ دیکھیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، السماوات دو نمبر انہوں نے وہ نمبرنگ کی ہے، اور نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، علامت ہے الف اور تا، اسم کے ساتھ اگر آ جائیں، یعنی اسم کے آخر میں الف اور تا آ جائیں، اس کا معنی جمع مؤنث کا ہوتا ہے، یعنی جمع مؤنث کی علامت ہے۔ الگ ترجمہ تو نہیں کریں گے، لیکن علامت ہوگی کہ یہ جمع مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے۔ اسی طرح آج کے سبق میں مثلا ہم نے پڑھا یا علمو، اب اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے علم کا، علم، عالم، معلوم، تعلیم، یہ سارے اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح جہر جو ہے، سر پہلے سری و جہری نمازیں، ٹھیک ہے، اس طرح یہ یعنی اردو میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو ضمیر ہے خاص سرکم و جہرکم، اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، کہتے کم نمبر 1 حاشی میں، اگر اسم کے ساتھ آئے تو ترجمہ تمہارا کیا جاتا ہے، کم تمہارا، یعنی اسمو کا، آپ کا نام، تمہارا نام۔ یہاں پہ کیا ہے، سرکم تمہارے پوشیدہ، یعنی تمہارا معنی اس کا کیا ہم نے، تو کا، کما، کم یہ ضمائر ہیں، اس کا معنی آپ دونوں، آپ سب، اسی طرح کی کما، کننا یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، کہ واحد مؤنث کے لیے ہے، تثنیہ کے لیے کما، اور جمع کے لیے کننا آتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا آیت کا لفظی معنی جو ہم نے دیکھا ہے جی۔ یہ جو آیت ہے اس سے یعنی عنوان ہم رکھتے ہیں اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔
اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذی خلقکم من طین، وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقررہ وقت مقررہ کیا یعنی موت کا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی یعنی دوبارہ اٹھنے کا وقت مقرر کیا۔ یہاں پہ اس سے پہلی جو آیت ہے یعنی دوسری آیت میں، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کمال قدرت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی قدرت سے کے ساتھ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو قدرت جو ہوتی ہے وہ ہے کہ وہ غلبہ اور استطاعت کسی بھی کام کی حاصل کر لینا، یہ قدرت کہلاتا ہے۔ قدرت جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اللہ قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیات، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ آیت نشانی کو نازل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ مطلقہ ہے، ہر قسم کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بھی قرآن پاک سے ہمیں بہت سے ملتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کامل قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو عدم سے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ یعنی انسان کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا اور انسان بنا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا اور جو کچھ اس کے اندر ہے آسمانوں کے اندر وہ بھی بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور زمین کو بھی بنایا اس کی مثل ہی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنا قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، جس نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ تو بہرحال پہلی جو آیت تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لایا، اور انسان جو دنیا میں آئے ہیں وہ 4 طرح سے آئے ہیں، اس کو بھی ہم نے پچھلے درس میں، پچھلا جو لیکچر تھا اس میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کمال قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کے لیے کسی چیز کو کیا ارادہ کرتے ہیں، کن کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو اس کو کن کہتے ہیں، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت پر 3 ادلہ ہم نے یہاں پہ ذکر کی۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر، وہ ایک پل جھپکنے کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ ساری کی ساری زمین ہوگی، آسمان ہوں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کیا ہے آیت دلالت کرتی ہے۔ تو پہلی آیت جو تھی آیت نمبر 2 وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل قدرت پر دلالت کرتی ہے، اور دوسری آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے یعنی تیسری آیت، سر آواز نہیں آ رہی مجھے۔ باقیوں کو آ رہی ہے؟ سب کا مسئلہ جی، سب کا مسئلہ تو نہیں؟ نہیں استاد جی آ رہی ہے آواز؟ باقیوں کو آ رہی ہے بتا دیں۔ جی سر آ استاد رہی ہے۔ اچھا چلیں، تو اس آیت میں آپ تو اس کو چیک کر لیں نیٹ کی مسئلہ نہ ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا ثبوت ملتا ہے، یعنی وہ ہستی ہے جسے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یعنی وہ اللہ وہ ہستی ہے جسے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔
آسمانوں اور زمین میں ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین دونوں میں حکومت ہے اور دونوں میں اسے اکیلے ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ آیت اور اس طرح کی دیگر آیات سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، غلطی لگی، اور انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اس عقیدے کو وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ یہ ہے، یہ ایک صوفیانہ عقیدہ ہے جس کی روح سے جو کچھ بھی اس دنیا میں نظر آتا ہے وہ خالق حقیقی کی ہی مختلف شکلیں ہیں اور خالق حقیقی وجود کا ایک حصہ ہے۔ اس عقیدے کا اسلام کے اساس سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا، یعنی وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن آیت کیا ہے، وہ اللہ فی السماوات و فی الارض، وہ اللہ جو آسمانوں میں اور زمین میں، تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بھی ہے اور زمین پہ بھی ہے، لیکن کیا یہ عقیدہ ان کا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے؟ نہیں، یہ عقیدہ ان کا درست نہیں ہے۔ بہت سی قرآن پاک کی ادلہ جو ہیں وہ اس کا رد کرتی ہیں۔ تو صحیح اس کا معنی کیا ہے؟ صحیح اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ جس کی آسمانوں میں بھی کیا کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، اور معبود ہے، وہی معبود زمین پر بھی ہے، یعنی اس کی ہی زمین پر بھی کیا کرتے ہیں لوگ، پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے خلاف بطور دلیل بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے اور کوئی عرش وغیرہ نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ بلند ہو۔ تو یہ آیت کا ہرگز مطلب نہیں ہے، قرآن پاک کی بہت سی آیات اس کا رد کرتی ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور اس پر بہت سی ادلہ ہیں۔ تو چند ادلہ ہم ذکر کریں گے کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے بہت سے دلائل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر ہے، قرآن پاک میں تقریباً 18 جگہ پر اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے اور 8 جگہ پر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، بہت بڑا عرش ہے۔ یہ آسمانوں زمین جو ہیں اس کے مقابلے، یعنی اس سے بڑی ایک کرسی ہے اللہ کی، اور کرسی جو ہے اس سے بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس کی پوری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی بیان کی ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے۔ تو عرش جو ہے اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مستوی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور کیا وہ آسمانوں پر ہے، آسمانوں سے اوپر ہے، اور عرش سے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ وجود کے اعتبار سے وہ عرش سے اوپر ہے۔ وجود کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں یعنی تمہارے اوپر ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے پھر وہ تیزی کے ساتھ ہلنے لگ جائے؟ تو کیا تم بے خوف ہوگے کس سے؟ جو آسمان میں، اور آسمان کہاں پہ؟ اوپر ہے، آسمان اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان میں، یعنی اس باقی ادلہ کیا دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر ہے، یعنی عرش سے اوپر ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی کو لایا گیا، اور لونڈی کو اس کے جو آقا تھا اس نے اس کو مارا، اور پھر وہ ان کو ندامت ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آئے اپنی لونڈی کو، اور کہا کہ میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے سوال کیا، 2 سوال کیے، اور سوال کیا تھا؟ پہلا سوال پوچھا این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، اللہ تبارک تعالیٰ تو آسمان پر ہے۔ دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو لونڈی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
تو आप सल्लम ने उसके मालिक को कहा इसको आजाद कर दो। कहा आती कहा फैना मोमिना, इसको आजाद कर दो, ये मोमिना है। सही मुस्लिम की रवायत है। तो इससे पता चला कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो आसमान पर है। उस लौंडी को इल्म है, मोमिना को, कि अल्लाह तबारक ताला आसमान पर है। इसी तरह जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के दिन खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया, क्या मैंने पहुंचा नहीं दिया तुम्हें दीन? हल बल्लग्त? तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया, हाँ आपने दीन हम तक पहुंचा दिया। और फिर आपने जब सवाल किए सहाबा से, सवाल करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा कि अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू भी गवाह हो जा कि मैंने तेरा दीन जो है वो तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। और उंगली कहाँ पे उठाई है? आसमान की तरफ उठाई है। तो पता चला कि अल्लाह तबारक तआला कहाँ है? आसमान पर है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम पर वो रहम करेगा जो आसमान में है। तो इससे पता चला कि अल्लाह तबारक तआला जो है वो आसमान पर है। तो ये जो अदिल्ला हैं अल्लाह ताला के अर्श अर्श पर होने की, कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो अर्श पर है, तो इससे पता चला कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात जो है वो अर्श से ऊपर है। ये जो लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात हर जगह है, वहदतुल वजूद, देखें वो कहते हैं हर चीज़ में अल्लाह है, तो ये नजरिया गलत है, सही नहीं है। सही हदीस से, कुरान पाक या आयत से में पता चलता है कि अल्लाह तबारक ताला अर्श से ऊपर है। बल्कि अल्लाह तबारक ताला कैसे हैं उसके बारे में हमें तवज्जो नहीं करनी चाहिए, सवालात नहीं करने चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला कैसे है आसमानों पर, यानी अर्श से ऊपर कैसे है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बारे में आता है, उनकी मजलिस में किसी ने पूछा कि अल्लाह तबारक ताला अर्श पर है, कैसे मुस्तवी है, कैसे है, उसकी कैफियत बयान करें। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का अर्श पर होना, अर्श से ऊपर होना, ये मालूम है, कुरान और सुन्नत से इसका पता चलता है कि अल्लाह ताला अर्श पर है। लेकिन इसकी कैफियत का इल्म नहीं है कि अल्लाह कैसे अर्श पर है। अल्लाह की शान को जैसे लाया कि अल्लाह तबारक ताला अपने अर्श पर है, और लेकिन इसके बारे में सवालात करना, पूछना कि अल्लाह कैसे अर्श पर है, ये बिदत का काम है, ये दुरुस्त काम नहीं है, ये बिदत है। तो उन्होंने उस बंदे को कहा कि इसको मजलिस से निकाल दो, ये जो बंदा है जिस तरह के सवाल कर रहा है अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में। तो अल्लाह ताला अर्श पर है, यानी अल्लाह ताला अर्श से ऊपर है, यानी मुस्तवी है। तो वह अल्लाह फिस समावाति व फिल अर्द, वो अल्लाह जो आसमानों में है और जमीन में। इससे मुराद क्या है? यानी वो जिसकी पूजा की जाती है आसमान में और जमीन में, जिसकी इबादत की जाती है, वो अल्लाह है। या आलम सिर्रकुम व जहरकुम, वो अल्लाह ताला तुम्हारे सिर को, तुम्हारी जो पोशीदा अवाल हैं उनको भी जानता है, तुम्हारे दिलों के भेद, दिलों के जो ख्यालात आते हैं उनको भी अल्लाह तबारक ताला क्या है? जानता है। और जो क्या करते हो तुम, ज़ाहिरी अमाल, अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते हैं इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तबारक ताला दिलों के भेदों को जानता है, सीनों को, राजों को जानता है। तो जो वसवसे, जो चीजें हमारे दिलों के अंदर पैदा होती हैं, ख्यालात पैदा होते हैं, उस तमाम का इल्म अल्लाह तबारक ताला को होता है। ऐसे ही हमारे जाहिर, हम जो अमाल करते हैं, अल्लाह तबारक ताला उन अमाल को भी जानने वाला है। अमाल जितने भी हैं हमारे, वो भी अल्लाह तबारक ताला की जात से किसी भी सूरत में मख्फी नहीं है। वयालम मा तक्सिबून, अल्लाह तबारक ताला जानता है जो तुम काम करते हो, जो तुम अमल करते हो, वो भी अल्लाह तबारक ताला के इल्म में है। दूसरी आयत हम देखते हैं। जी आवाज आ रही सबको? मसला तो नहीं आवाज का? जी आ रही है। ये सर अब आ रहे हैं। जी आ रही है, चले। तो जी दूसरी आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा तअतीहिम मिन आयतिन, वमा, और नहीं, मा का माना नहीं होगा, तअतीहिम, तअतीहिम आती उनके पास, हिम का माना उनके, तअती माना आती है, मिन आयतिन कोई निशानी, मिन का माना आमतौर पर से ही किया जाता है, आयत माना होता है, आयत भी होता है,
जी। तो आया का माना आयत का माना कोई निशानी भी होता है, इसका माना आयत भी होता है। तो कोई निशानी, मिन आयाति रब्बिहिम, मिन माना से, आयात निशानियों, यानी आयतुन की जमा आयात है, निशानियों में से, रब्बिहिम उनके रब की। इल्ला मगर, इल्ला का माना आमतौर पर मगर ही करते हैं। कानू, कानू वो सब। अब ना काना जो है ना, काना आपने पढ़ा होगा, आपने ग्रामर जो पढ़ी, काना पहले माजी है और इसके साथ फिर क्या करेंगे, अलिफ लगाएंगे तो काना, ये दो के लिए बोला जाता है। और जब इसके साथ वाव लगा देंगे आखिर में और उससे पहले पेश आ जाएगी तो वाव के बाद अलिफ, तो ये जमा का माना देता है। कानू है वो सब, यानी वो सब थे। अब ये सियाग के एतबार से हम कहते हैं, यानी कानू वो सब, यानी कानू, काना मैना है और वाव का मैना वो सब, वो सब, अनहा, अनहा उनसे, किन से, जो पीछे मज़कूर है वो क्या है, वो निशानियां हैं। अनहा उन निशानियों से, मुअरिदीन सब एराज करने वाले। सब माना किसका करेंगे, या का, या और नून जो आखिर में, ये जमा की अलामत है, सब एराद करने वाले। तो ये है दूसरी आयत। अब देखिए इसमें भी आप देखें तो 3 4 5 नंबर जो हाशी हैं उनके अंदर वो चीजें बयान करेंगे कुछ। मसलन ता जो है मुअन्नस की अलामत है, आखिर में आ जाए। और तनवीन का तर्जुमा कोई किया गया है। इसी तरह शुरू में एक ता आ जाए तो मुअन्नस की अलामत होती है। तर्जुमा अलग नहीं करेंगे, उसका इकट्ठा ही करेंगे तर्जुमा। मेन के तर्जुमे की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो पीछे बयान हुआ है जो। तो बहरहाल वो जब आयत का इकट्ठा माना होगा तो उसमें उसमें देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी दूसरी आयत आज के सबक की। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा तअतीहिम मिन आयतिन, यानी आयत से मुराद क्या है, इन आयात से मुराद वो अहकाम भी हैं जो आयात की सूरत में अम्बिया अलैहिस्सलाम पर उतरते हैं। यानी वो अहकाम हैं, वो आयात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला उन पर क्या है, नाज़िल करते रहे हैं। जी। आगे कहते हैं और वो मोजज़ात भी हैं जो नबूवत की दलील के तौर पर उतरते रहे। यानी आयात से मुराद है, अहकाम भी हैं, और आयात से मुराद क्या है, नबूवत की दलीलें भी हैं, मोजज़ात भी हैं, जो कि अम्बिया के हाथों पर, अम्बिया अलैहिस्सलाम के हाथों पर अल्लाह तबारक ताला जारी करते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बहुत से मोजज़ातों को अल्लाह तबारक ताला ने जारी किया है। तो ये मोजज़ात जो हैं, ये इनका ताल्लुक भी अम्बिया के साथ होता है, यानी अम्बिया के साथ खास है मोजज़ात जो होते हैं। नेक लोगों के साथ जो चीजें होती हैं वो करामात होती हैं, मोजज़ात सिर्फ अम्बिया के साथ खास है। तो इसके अलावा क्या है, जमीन और आसमान में मौजूद वो बेशुमार निशानियां भी हैं जो अल्लाह ताला के वजूद और उसकी वहदानियत की दलील है। अल्लाह ताला ने बेशुमार जो है वो निशानियां रखी हैं जिन पता चलता है कि इनको बनाने वाला वो एक अल्लाह ही है। तो हमें पता चला कि वो अल्लाह सुब्हानहू वहदहू ला शरीक है, जिसकी इबादत की जाती है जमीन आसमान में, और अल्लाह से कोई मख्फी चीज नहीं है, वो तमाम चीजों को जानता है। तो हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं। जी। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़द कज़्ज़बू, फ़क़द तो यकीनन, फ़ा का माना तो, यकीनन, कज़्ज़बू उन सब ने जुटला दिया, बिल हक़ की, हक़ को, लम्मा जब, जाअहुम वो आया उनके पास, जब हक उनके पास आ गया तो उन सब ने जुठरा दिया। फसूफा तो अन करीब, यतीहिम, यती आएंगी उनके पास, हिम माना उनके पास, अम्बाऊ खबरें, नबा उन जो है उसकी जमा आती है अम्बा, अम्बा खबरें, नबा कहते हैं एक खबर को, अम्बा खबरें आएंगी, माँ कानू, माँ जो, कानू थे वो सब, भी उसके साथ, यस्तहजिऊना वो सब मजाक उड़ाया करते थे। तो ये इस आयत में, जी इसकी शरह हम देखते हैं। तो हक से मुराद क्या, फकत कज़्ज़बू बिल हक़, उन्होंने हक को जुटला दिया। यानी
اللہ तबारक ताला ने पीछे सबसे पहले तो दलाइल जिक्र किए तौहीद के, फिर अल्लाह तबारक ताला ने पिछली आयत में हम पढ़ा लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि अल्लाह ताला उनकी तमाम चीज़ों को जानता है, जो भी अमाल करते हैं अल्लाह ताला जानता है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जब उनके पास निशानियां आई हैं तो उन्होंने क्या किया, हक को छुटा दिया। कद कज़्ज़बू बिल हक, हक से मुराद क्या, हक से मुराद कुरान करीम भी हो सकता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी। हक जब आ गया, जब उनके पास कुरान करीम आ गया, जब उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों का दावा ये था कि इस्लाम ही बिलाखिर गालिब आके रहेगा। कुरान पाक भी यही बताता है कि इस्लाम गालिब रहेगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बताया कि इस्लाम जो है वो गालिब रहेगा। तो क्या हुआ, कुफार मक्का बिलखुसूस और इस क्या करने लगे, इस बात का मजाक उड़ाते थे कि ये कमजोर सी मुट्ठी पर जमात है जिससे खाने पीने की चीजें भी मुयसर नहीं आती, वो अगर मोहल्लों के यानी महल्लात के ख्वाब देखें तो ये तो दीवानगी नहीं तो क्या है। यानी वो कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें शुरू में ही जब दावत दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, आपने लोगों को बताया, यानी जब दावत दी सभा पे इकट्ठा किया तो आपने कहा कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो कामयाब हो जाओगे और अरब अजम के मालिक बन जाओगे। तो इस तरह की बातें बशारतें अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में सुनाते रहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सुनाते थे, बशारतें खुशखबरियां देते थे कि दीन पर कायम रहोगे, अल्लाह तबारक ताला दुनिया आखिर में सुरखरू करेगा। और आप वसल्लम ने इसकी बकायदा जब खंदक का मौका था तो आपने खंदक खोदते हुए भी वो जब आपने कुदाल उस पे लगाई पत्थर पे तो आपने कहा कि अब फलां चीज फलां इलाके में फतह होता मैं देखता हूँ, फलां को देखता हूँ। तो आप वसल्लम खुशखबरियां सुनाई है। तो वो कहते हैं कि ये कैसे लोग हैं, इनके पास तो बिल्कुल ये छोटी सी जमात है और बड़े बड़े महल्लात के ख्वाब देखते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने इसी के जवाब में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया अन करीब इनको ऐसी खबरें आने लगेंगी, यानी ऐसी खबरें मिलने लगेंगी जिनमें मुसलमानों की कामयाबियों की क्या होंगी, पेशीनगोइयां होंगी। और ये जो पेशीनगोइयां हैं ये पूरी होगी। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला ने ये जो सूरत है इसके अंदर 6 आयात हैं, 6 आयात के अलावा बाकी जो हैं वो पूरी की पूरी सूरत जो है मक्का में नाजल की। तो ये जो खुशखबरियां थी इसमें मुसलमानों को एक इशारा भी था कि उनको मिल जाएगा, मसलन वो इलाका मिलेगा। जैसे कि आप मदीना में गए हैं, पूरी स्टेट कायम हुई, इस्लामी हुकूमत कायम हुई, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत सी फतूहात दी हैं तो मुसलमान गालिब हुए। तो इसमें अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमानों के क्या है खुशखबरी भी सुनाई है। तो देखें शुरू हालात में क्या था, मुसलमान जो है वो हबजा की तरफ गए, वो कुफार से तंग होकर, मुशरिकीन से तंग होकर। लेकिन क्या हुआ फिर जो जो खुशखबरियां मिली थी, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फी अदनल अर्द, तो यानी वो रूमी जो है वो मगलूब हो जाएंगे वगैरह। इस तरह की जो पेशीन गोइयां थी वो क्या है बाद में पूरी हुई। जंग बदर हुई, जंग बदर से ये शुरू हुई है। जंग बदर में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी, इसकी खबर जो पूरे अरब में फैल गई। बहुत सी खुशखबरियां ऐसी थी जो आप वसल्लम की जिंदगी में क्या है पूरी हो गई हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उनके पास कोई निशानी आती है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला अपनी निशानियों को पूरा करेगा। मुसलमानों के लिए आजमाइश है और आजमाइश का वक्त था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को इसमें रुसरू किया, कामयाब किया, और अल्लाह ताला ने उनको बिशारतें भी दी और जैसे सुनाई थी उसी तरह क्या हुई है, पूरी हुई है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम यरो कम अहलकना, क्या नहीं उन सब ने देखा, कम कितनी ही, अहलकना हमने हलाक कर दी, मिन कबलिहिम उनसे पहले, मिन कर्निन उम्मतें, कितनी ही उम्मतें हमने उनसे पहले हलाक कर दी हैं। और आगे अल्लाह फरमाते हैं मक्कन्ना हूँ, हमने ठिकाना इख्तिदार दिया उन्हें, फिल अर्दी जमीन में, मालम जो नहीं, नुमक्किन ठिकाना व इख्तिदार दिया हमने, लकुम तुम्हें, वारसलना और हमने भेजी असमा आसमान से, अलैहिम उन पर, मिदरारन लगातार बारिश, वजअलना और हमने बनाई, अनहारा नहरें, तजरी बहती थी, मिन तहतिम उनके नीचे से, अहलकनाहुम फिर हमने हलाक कर दिया उन्हें, बिजुनूबी उनके गुनाहों के सबब।
वअंशअना, और हमने पैदा की मिन बादिहिम उनके बाद कर्नन उम्मतें आखरीन दूसरी, उनके बाद दूसरी उम्मतें जो हैं वो हमने पैदा की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में कौमों के उरूज का जिक्र किया है, जैसे कि कौम आद थी, कौम समूद, नूह, आले फिरौन वगैरह बेशुमार कौमें हैं दुनिया में आई। अल्लाह ताला ने उनको इक़्तिदार बख्शा, उनको ताकत दी और खाने पीने की वाफर अशिया दी हैं, और ऐसे ही खुशहाली थी, सरसब्ज बाग, खेत, नहरें, सब कुछ उनके पास मौजूद था। लेकिन जब उनके पास अल्लाह की तरफ से भेजे हुए आए, पैगंबर आए, रसूल आए, उन्होंने उनकी बात ना मानी, उनकी तकजीब कर दी, कुफर किया, नाफरमानियों में हद से बढ़ गए। और क्या हुआ फिर? अल्लाह तबारक ताला ने उनको उनकी करतूतों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया। फिर अल्लाह तबारक ताला ने किसी दूसरी कौम को उनका जानशीन बनाया। इस तरह जमीन की आबादकारी में कुछ भी खलल वाक़या ना हुआ, जमीन की आबादकारी होती रही। एक कौम आई है, अल्लाह ताला ने उनको वाफर चीजें दी, दुनिया से फायदा उठाया। जब अल्लाह ताला की तरफ से नुमाइंदा पहुंचा, अल्लाह ताला का रसूल, अल्लाह का नबी पहुंचा, बात ना मानी, तकजीब कर दी, अल्लाह तबारक ताला ने उनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया। और अल्लाह तबारक ताला ने एक और कौम ले आया। फिर वो क्या हुआ? तो ये आबादकारी दुनिया की होती रही है, ये नहीं रुकी। ये तगय्युर, लोग आते जाते रहे हैं, लेकिन दुनिया की आबादकारी होती रही, दुनिया को आबाद करते रहे हैं। तो फिर दूसरी कौम आई, उनका भी यही काम था, जमीन को आबाद किया, कोई खलल वाक़ई ना हुआ। तो पहली कौम सरकशी की उन्होंने, तो अल्लाह ताला ने उनको सब हादसे से मिटा दिया। तो दुनिया में अल्लाह ताला का ये तरीका है, ये सुन्नत है, एक कौम को आगे बढ़ाता है, खूब आबाद करता है, मालो दौलत अता करता है। फिर जब उसमें उन नेमतों की वजह से तकब्बुर और गुरूर पैदा होता है, तो अल्लाह के हकाम को फिर क्या करते हैं, वो पीछे फेंक देते हैं, बस कुछ डाल देते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला फिर ऐसी कौमों को क्या करता है, तबाह कर देता है। तो उनके अल्लाह ताला फरमान, फिर उनके अमाल देखता है इंसान, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे और क़यामत तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि क्या इन्होंने देखा नहीं कि हमने उनसे पहले भी कई कौमों को क्या किया, हलाक कर दिया। उनको हमने जमीन में जगह दी, जमीन में उन्होंने हर एतबार से सहूलियात ली हैं, इनसे ज्यादा थी। लेकिन क्या है, जब उन्होंने अल्लाह ताला की आयत को क्या किया, माना ना, अल्लाह ताला के अंबिया की बातों को ना माना, ईमान ना लाए, कुफर इख्तियार किया, फाहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, फिर गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने उनको क्या किया, हलाक कर दिया। तो अल्लाह तबारक ताला हलाक फौरन नहीं करते, अल्लाह ताला नेमतें देते हैं, आजमाते हैं बंदों को। और ये देखिए, बाज़ दफा ऐसा होता है कि इंसान के ऊपर बहुत नेमतें होती हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं कुफार हैं, उनके पास बहुत ज्यादा माल और दौलत है, लेकिन क्या कि अल्लाह ताला उन पर राजी है? नहीं। माल और दौलत की फरावानी अल्लाह ताला की रजा की अलामत नहीं होती कि किसी को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा माल दे दिया तो हम समझे कि अल्लाह ताला उस पर राजी है। नहीं, अल्लाह तबारक ताला बाज दफा उसकी आजमाइश कर रहा होता है, उसको ढील ले रहा होता है कि ये कितना बंदा आगे निकलता है। तो क्या होता है, फिर अल्लाह ताला उसकी रस्सी को ढीला कर देते हैं, फिर अचानक अल्लाह तबारक ताला उसको क्या है, पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ, पहली कौमें आई, उन्होंने नेमतों से फायदा उठाया, जब उनके पास अल्लाह के नुमाइंदे पहुंचे, उन्होंने उनकी तकजीब कर दी। तो ये पीछे मिसालें हर कौम में ऐसे होता रहा है, अल्लाह ताला ने फिर उनको तबाह किया। तबाह करने की वजह अल्लाह की तरफ से मादला जुल्म नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने अदल इंसाफ से, जैसे उनको गुनाह थे, बड़ी बड़ी गलतियां थी, उन गलतियों की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने उनको पकड़ा। फिर अल्लाह फरमाते हैं, "वअंशअना मिन बादिहिम क़रनन आखरीन", फिर अल्लाह तबारक ताला ने और कौमों को ले आए, पहली चली गई। ये ऐसे चलता जा रहा है, ये नहीं कि अब कोई आ गया है बस इस वक्त जिसके पास इक़्तिदार है वो जाएगा नहीं, नहीं, चले जाना है और लोग आ जाएंगे। लेकिन ये है कि अल्लाह की बात को माना है कि नहीं, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किए हैं कि नहीं। असल चीज ये है, दुनिया की आबादकारी, दुनिया की नेमतें जो है, आसाइशें, ये चलती रहेंगी, ये दुनिया आबाद होती रहेगी। लेकिन आने वालों ने क्या किया है इसमें, अपने अपने आप अपनी आखिरत को बेहतर करके गए हैं कि नहीं, ये अल्लाह तबारक ताला देखते हैं। जी, उसके बाद हम देखते हैं दूसरी, इसके बाद अगली आयत जो है, अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, वलो नज़्ज़लना, और अगर नज़्ज़लना, हमने उतारी होती, अलैका, आप पर, किताबन, कोई किताब, ये किरतासिन,
कागज में यानी लिखी हुई चीज में, फलामसूहु फिर वो सब छू लेते उसे, बियदीहिम अपने हाथों के साथ, लकाला काला ला माना जरूर, काला कह देते, अल्लादीन वो लोग जिन कफरू सबने कुफर किया, इन नहीं है, हादा ये, इल्ला मगर, सिहरुन मुबीनुन वादे जादू, सिहर कहते हैं जादू को, मुबीन कहते हैं वाजे को। तो अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि अगर लिखी हुई चीज को इनके सामने आ जाए, हाथ भी उसको लगा लें, हाथों से हाथ लगाकर उसको देख लें, अंदाजा हो जाए कि ये लिखी हुई चीज है, अल्लाह की तरफ से नादल शुदा है, फिर भी कह देंगे इन हादा इल्ला सिहरुन मुबीन, ये क्या है, बात जादू है। यानी अल्लाह तबारक ताला ने बयान किया कि ये मुजज़ात देखने के बावजूद भी उसकी क्या करेंगे, तावीलें कर देंगे, तावीलें करेंगे, जुटला देंगे। काम ही क्या, जुटलाना, बात को मानना ही नहीं है। तो जैसे भी है, आप बिल्कुल सामने ये किताब आसमान से नाज़िल करदा उनके हाथ में पकड़ा देंगे, फिर भी वो कहेंगे कि ये क्या किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है, बल्कि ये तो क्या हो गया, जादू हो गया। तो ये कौम बदबख्त इतनी है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से जब रूबरदानी की है, तो जितनी मर्जी अदिल्ला आ जाए, वो किसी सूरत में भी मानने वाले नहीं है, बल्कि उसको जादू कह कर क्या कर देंगे, उसको जुठला देंगे। तो ये इनकी बदकिस्मती है, जिसकी किस्मत में हदायत ना हो उसका शुबा नहीं मिटता। जुल्कादिर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिसकी किस्मत में हदायत ना हो, उसके दिल में जो शुबे आते हैं ना, शुबहात आते हैं, वो मिटते नहीं है, वो बाकी रहते हैं, किसी सूरत में वो खत्म नहीं होते। तो जिसकी किस्मत में अल्लाह ने हिदायत रखी होती है, वो क्या है, उसके शुबहात जो होते हैं, दिल के अंदर जो शुबे पैदा होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। लेकिन जिसका दिल ही टेढ़ा हो जाए, सीधे रास्ते पर ना आए, हिदायत उसके मुकद्दर में ना हो, फिर वो बातिल किस्म की तवीलें करता रहता है, सीधे रास्ते पर आने का नाम ही नहीं लेता। तो ये था हमारा सबक, जो आज की हमने चंद आयात पढ़ी है। इंशाल्लाह इन दर्स में आगे इंशाल्लाह सिलसिला लेकर चलेंगे।